Hello. Hello everyone. I will continue the discussion in chapter 2. Ano na siya ang last topic sa basic laws. So, why delta transformations? Situations often arise in circuit analysis when the resistors are neither in parallel nor in series. So, i-discuss mo na ko previously ang parallel connection and series connection saan kalahian nila. For example, consider the bridge circuit in figure 2.46. So, naay mga circuits nga dili siya parallel, dili pud siya series. So, for example, in figure 2.46, kani siya nga figure ito. Kani siya nga figure ang tawag ani bridge network. Kani. So, wala lang ang R1. Kani lang R2, R3, 4, 5, and 6. So, wala siya naka-series. So, siya naka-parallel. So, kani siya nga form, ang tawag ani bridge network. So, to analyze this, magamit jud og kaning tawag nga Y delta transformation. So, discuss na ko na. Many circuits of the type shown in figure 2.46 can be simplified by using three-terminal equivalent networks. So, three-terminal equivalent networks na siya duha ka klase. Una, ang Y or gatawag nga T network shown in figure 2.47. Kani. So, ginatawag nga Y or T. Kaning letter A, ginatawag nga Y formation. Ang letter B, T. So bisag na siya og form, parehas na sila og equivalent. So, two forms of the same network. So, bisan pag nakapurma na siya inani, ya kani naka-straight, same na sila. Naka-Y. Y or T ang tawag na. So, go back. And ikaduha nga klase is ang delta or pi network shown in figure 2.48. So, let's go back. Let's go to figure 2.48. So, muna ginatawag nga two forms of the same network. Delta or ginatawag nga pi. So, kani delta and kani ang letter B, pi. So, kani siya sa letter B, kaning down, ubos nga node sa RB o RA, isa lang ni siya ka node. Kani. Kung iisahon mo na siya ka node, mahimon na siyang parehas sa letter A. So, same network lang gihapon na sila. Ginatawag nga delta or pi. So, balik ta sa definition. This network occur by themselves or as part of a larger network. They are used in three-phase networks, electrical filters, and matching networks. Our main interest here is in how to identify them when they occur as part of a network and how to apply Y delta transformation in the analysis of that network. So, saan pag-identify. Anyway guys, excuse lang nato ang mga bana sa palibot since di na to makontrol ang mga tingog-tingog sa environment naman yung mga tao. So, paminaw lang mo sa discussion. Okay, let's proceed. Okay, saan pag-transform into delta, from delta to Y conversion? So, to obtain the equivalent resistances in the Y network, we compare the two networks and make sure that the resistance between each pair of nodes in the delta network is the same as the resistance between the same pair of nodes in the Y network. Okay, so let's go back to the figures. So, kani, figure 2.47, Y network, Y or T. So, pwede tawagon ni mo Y, pwede tawagon ni mo T. And then, kani ikaduha, delta or pi. Pero, kaning duha kang network, kaning Y o delta, pwede ni siya i-transform. So, kaning Y, pwede ni mo i-transform into delta, into inani, figure 2.48. And then, ang delta pod nga circuit, pwede ni mo i-transform into Y network. Okay, so,
So, delta to Wye conversion. Kaning mga equation sa right side, muna siya ang formulas to convert delta network to Wye. Delta network to Wye network. Okay. So, kaning R1 equal to RB, RB multiplied to RC divided by total resistances sa delta. So, kanang RA, RB, RC, mo na siya ang mga resistances nga naa sa delta. Kaning R1, R2, R3, mo na ang resistances equivalent sa Y. Equivalent resistances ng delta to Y. So, kung himuon mo ang delta to Y, ang gamiton na nimo nga resistances is ang R1, R2, and R3. Dili na ning RA, RB, and RC. Kaya mao man ni siya ang resistances sa delta network, sa delta nga circuit. So kung i-transform na nimo ang delta to Y, R1, R2, ug R3 na ang gamiton. Okay. Delta to Y conversion. Each resistor in the Y network is the product of the resistors in the two adjacent delta branches divided by the sum of the three resistors. So, muna siya ang definition ato nga formulas. So, So, delta man siya. So, makita na to, kaning RA, RB, and RC, naka-delta siya nga form. Kung i-convert na siya into Y, mahimo na siya ginani. R1, and then R2, R3. And then, last ito nga ang neutral. Okay, superposition of Y and delta networks as an aid in transforming one to the other. Okay, pwede gapon mo maghimo ginani nga drawing, representation para dili mo maglibog. Yabutangan jud og RA, RB, RC, or R1, R2, R3. Okay. Next is Y to delta conversion. So, ang Y nga network, pwede po nimo himuon og delta into delta nga form. To obtain the conversion formulas for transforming a Y network to an equivalent delta network, so, mao ni ang mga equation. So, ganina, ang gimanipulate, ang gipangita R1, R2, R3 karon ang gipangita na pod RA, RB, ug RC. Kaya ang gi-convert man ang Y himuon into delta nga network. So, R1, so sample sa RA, mo ni siya ang equation. RA is just equal to the product of R1 and R2 plus the product of R2 and R3 plus the product of R3 and R2 divided by R1. So, kung makita nato sa mga equation sa RA, RB, and RC, same lang ang numerator. Numerator ba din sa taas? Okay. Kaning sa taas, same lang. No? Product of R1, R2 plus the product of R2 and R3 plus the product of R3 and R1. Magkalahi lang ang denominator. So, R1 sa RA, denominator is R1. Sa RB, ang denominator is R2. So, RC, ang denominator is R3. Diri sa delta to Y, kamabantayan na to, same ang denominator, lahi ang numerator. So, same ang nasa ubos, no? Ang total lang resistances sa delta, so RA plus RB plus RC, ang denominator. Okay. Each resistor in the delta network is the sum of all possible products of Y resistors taken two at a time, divided by the opposite Y resistor. Okay, magbanha na ang Picas shop. The Y and delta networks are said to be balanced when, okay, so balance ang isa ka network, for example, sa Y, sa RY, kung R1 is just equal to R2 and is just equal to R3, equal to RY, so same ang resistances. Same ra pod sa delta, matawag siya nga balance kung same ang iyahang mga resistances.
Under these conditions, conversion formulas become, okay, so kung nakabalance ang network, meaning equal ra ang resistances, pwede ra nga kani ang gamiton nga formula. So Ry is just equal to R delta divided by 3. Or kung sa resistance or kung Y to delta, so R delta is just equal to 3 times Ry. So, mo na siya ang simplified nga form atong mga unang nga equation para sa ani y to delta o kaning delta to y. So, applicable na nga equation kaning nga simplified nga equation given nga ang resistances sa network is equal. So, kung ang R1, kung sa delta, kung sa Y, equal ang R1, R2, and R3. Same lang resistances. Kung sa delta pod, same pod ang resistances sa RA, RB, and RC. So, dili magamit ang kaninga mga equation. No, kaning simplified. Pero kung dili gani equal ang iyang resistances, ang gamiton nga formulas is katong una, kani. So, Y to delta. And then, sa delta to Y, kani ang gamiton, R1, R2, R3. Note that in making the transformation, we do not take anything out of the circuit or put in anything new. So, walay gikuha, wala po'y gidugang. Wala kay gikuha ang resistances, no, wala nimo gikuhaan ang resistors, wala po nimo gidungagan. We merely substituting different but mathematically equivalent three-terminal network patterns to create a circuit in which resistors are either in series or parallel, allowing us to calculate R equivalent if necessary. So, nganong naa may inani nga equation nga gi-introduce? Para, kay if ever na inaani nga mga form sa given nga circuit, unya gipangita ang R equivalent, lisod man gyud pangitaw ng R equivalent kung dili siya parallel o dili siya series. So kung dili kay siya parallel and dili pud series, of course mogamit ka sa Y and delta transformations. Mogamit ka atong mga equation nga i-discuss na ko karon lang para makuha, ma-simplified ang circuit and then ma-calculate ang equivalent resistance or ang total resistance sa circuit. So, mao na siya ang importance ani nga topic na magamit na siya. So, example 2.14. Convert the delta network in figure 2.50a to an equivalent Y network. So, ang given, so kung makita na to, ang RA is 15 ohms, ang RB 10 ohms, ang RC is 25 ohms, meaning dili siya balance kay dili man magkaparehas ang value sa mga resistors. So 10, 15 and 25. So since delta man ni siya, so magamit ta og delta to Y formulas. Delta to Y conversion formulas. Unsa man to siya? R1 is just equal to yan, RB multiplied to RC divided by the total resistances of the delta network. Okay, so this is a solution. As you can see, 25. No, RB is 25. I know, nabaliktad ni. RB is 10 times 25 divided by 25 plus 10 plus 15. So, 250 divide 50 equal to 5 ohms. So, ang equivalent nga R1 dito sa Y network is 5 ohms. So, same ra ang pagmunipilit gihapon diri sa R2 and R3. No, kung memorize niyo ang equation, plug-in values sa dayon. So, makuha na rin ang answer. R2 is equal to 7.5 ohms. R3 is just equal to 3 ohms.
Okay, so mo na ni siya mo yung question ganina. I-convert daw ni siya kaning sa A into Y. So, ang equivalent Y network niya is mo ning naa sa right side. So, R1 is just equal to 5 ohms. R2 is just equal to 7.5 ohms. And R3 is just equal to 3 ohms. Okay, practice problem 2.14. So, I think, ihatag na ko na sa inyo ha. For you to solve. So, show your solution. Kailangan na may answer. So, I will check your solution if tama ba. So, igo naman i-plug in values. No, given R1 is 10 ohms, R2 20 ohms, R3 40 ohms. Another example. Example 2.15. Obtain the equivalent resistance RAB. So, A. Na ay A diri ang node. Dapat diri as pasabot ani kani diri ang sa taas, isa lang ni siya ka node. Dili pud sa ubos, isa ra ni siya ka node. Okay. Ang pangutana, obtain the equivalent resistance RAB for the circuit in the figure 2.52 and use it to find current I. So, pangitaon daw ang current I. So, diri ang part sa may ito nga, dili nato ni siya ma-simplify diretsyo because na ay pwede nimo gamiton ang Y network. Kung ang Y mo gamiton, so kaning 10, 5, and 20, pwede po delta. So, kung delta, kani, or kani. Pwede po kani sa kilid. So, let's see the solution. In this circuit, there are two Y networks and one delta network. Transforming just one of these will simplify the circuit. If we convert the Y network comprising 5, 10, and 20 ohm resistor, we may select, okay, so, ang giingon, sa circuit na ay duha ka Y. Ang unang nga Y is 5, 10, and 20. Ang ikaduha nga Y nga network is ang 20, 10, and 30. Ang isa ka delta, ang delta is 10, 20, and 10, 20, and na isa ka 1 delta network. So, kani ang delta, 5, 15, and 20. Okay. So, mapili ra kag isa. Dili ni mo hupdon og convert. Kaya isa raman pwede gamit. Kaya isa ra ka network imong pwede i-convert sa circuit. Sa given nga circuit. Kaya kung magsikag convert, multiple conversion na, dili na equivalent circuit ang imong makuha. Na anay error. Using this equation, okay, so kaning equation, mo ni siyang equation nga gamiton pag i-convert nimo ang Y into delta. So, ang Y ang gigamit katong 10 ohm, 20 ohms, and 5 ohms. Of course, i-identify nimo asa ang R1, R2, and R3. Okay, and then plug in values. Now, once ma-identify na nimo ang R1, so ang R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohms, R3 is 5 ohms. So, naanay given ng R1, R2, and R3. So, plug in values na dayon. So, RA is just equal to 35 ohms. RB is 17.5 ohms. RC is just equal to 70 ohms. Okay, so sayon na siya. Kaikot na mag-plug in values. With the Y converted to delta, the equivalent circuit with the voltage source removed for now is shown in figure 2.53a. Okay, so katong sa given circuit, gikuha sa ang katong source para ang makita lang is ang mga resistor. So, ang ipangita is equivalent resistance gikan sa node A rather. So, equivalent resistance sa node A padulong sa node B. So, gisimplify naman tong Y network. Nahimo ng delta. Okay, so gihimo ng delta.
So sa makita nato, mo ni siya kaning figure A, figure 2.53A with the voltage removed. Okay, so simplified na 7.5 ohms, 35 ohms, and 70 ohms. So as you can see, ang 30 ohms and 70 ohms is parallel. So kaning duha ka resistor nakaparallel na siya, so pwede na siya i-simplify. So 70 in parallel to 30, so manipulate, plug in value 70 times 30 divided by 70 plus 30. So ang equivalent circuit ni equivalent resistance aning duha is 21 ohms. Okay, so mao na ni ang na-address sa letter B, 21 ohms. And then so solve na ni. Ang 12.5 ohms and 17.5 ohms is also in parallel. So mani 12.5 in parallel with 17.5, so equivalent resistance is 7.2917 ohm. And then ang 15 ohms and 35 ohms is also in parallel. So 15 in parallel with 35, so equivalent resistance nila is 10.5 ohms. So make another representation sa na-simplified yung circuit sa 21 ohms and then 7.292 ohms and 10.5 ohms. So makita nato sa B nga figure 2.53b, naka-series ang 7.292 ohms sa 10.5 ohms. So total na siya para makuha ang i-add up na siya para makuha ang equivalent resistance ani nga branch. And then iparallel sa 21 ohms. Okay, so moto 7.292 plus 10.5 ohms in parallel with 21 ohms. So equivalent circuit or RAB is just equal to 9.632 ohms. So gipangita ba? Question ba ang current? Let's go back to the question. Okay. And use it to find the current. Okay, so gipangita ang current. So equation of the current is just equal to voltage source. So I equal to voltage source divided by RAB or equivalent circuit. Equivalent resistance. Okay, don't forget, ang symbol or representation ng current is I. Big letter I or small letter I. Dili letter A. Letter A is just a unit. It means ampere. So, mo ni dre. So, letter A means ampere. Ang letter I represents current. Okay, so current is 12.458 amperes. Okay, 120 divided by 9.632 equals to 12.458. Okay, so nakuha ng answer. So another practice problem for you to solve. Applications. Lighting systems. Okay, so mo to siya ang sa Wye delta transformation. Once memorize ninyo ang formulas, easy rin siya gamiton. Kay i-plug in values raman. So, inyo na lang, ang lisod lang aning part is pag identify kung asa ang Y or asa ang delta nga inyohang gamiton or inyohang i-transform gikan sa given nga circuit. Okay, lighting systems or applications. Lighting systems such as in a house or in a Christmas tree often consist of N lamps. N meaning pila ka lamps, connected either in parallel or in series as shown in figure 2.55. Each lamp is modeled as a resistor. Okay, so figure 2.55. This is letter A. Muna siya ang representation sa parallel connection of light bulbs. Kung naka-parallel connection siya, and then na ay power plug or source, kung isaksak na siya sa outlet, kung pinatong voltahe
nga ginahatag sa outlet, pilang voltage sa outlet, mao pud ang voltahe sa kada suga. Since nakaparallel siya. So, in a parallel connection, same ang voltages sa kada sa kada suga. Sa letter B, naka-series connection ang light bulbs. Okay. Since naka-series connection siya, meaning ang current nga naga-flow ani nga connection is isara, meaning equal. Mo siya ang series lights, no, ang Christmas lights sa una. Mo na nga pag mapalong ang isa, madaot ang isa ka suga, di na mo siga ang tanan. No? Di na mo siga tanan Christmas lights. But sa karon, gibago na nila pag manay madaot ng isa, dili na mapalong tanan since nakaparallel na ang connection sa mga bulb. So, kung makita ninyo, mo ang kalahian. Pag parallel, equal ang voltage. Pag series, equal ang current. Example 2.16. 3 light bulbs are connected to a 9-volt battery as shown in figure 2.56a. Calculate, so pangitaon daw, the total current supplied by the battery. So, ang battery is 9 volts. The current through each bulb, so pila daw ang kuryente kada isa ka suga, and then the resistance of each bulb. Okay, figure 2.56, lighting system with 3 bulbs model. So, mao ni siya ang representation ani nga muna figure nga ipa-analyze sa example 2.16. As you can see in the figure, no, ang 15 watts o ang 10 watts nga suga naka-series. Nya kaning duha nga suga nakaparallel sa 20 watts. Since kaning 20 watts nakaparallel siya sa supply 9 volts, pasabot ana ang voltahe aning 20 watts is just equal to 9 volts. And then ang voltahe aning 15 watts o 10 watts, ang total voltage nila dire is equal to 9 volts. So kanang 9 volts subdivide na sa ilaha. So, let's see the solution. Okay, so, there's the right side, ang representation, or nga tawag nga resistive circuit equivalent, atong figure A. So, resistive, meaning, ibaluan itong resistors, para makita yun ninyo. So, R1, R2, R3. Solution. Okay, let's go back to the problem. Sige, pangita. Current, no? Current nga gina-supply ng battery, current sa kada suga ug ang resistances kada suga. Okay, given ang power. Ang total power is 15 plus 10 plus 20 equal to 45 watts. So 45 watts tanan ang load. So current is just equal to power divided by voltage. Okay, so 45 divided by 9 volts is equal to 5 ampere. Letter B, voltages. Okay, ang V1, no mo ang voltage sa 20 watts. So, ang voltage daw sa 20 watts is, since nakaparallel siya sa supply, meaning V1 is just equal to 9 volts. And then, V2 plus V3 is just equal to V1 or is just equal to 9 volts. So, munang letter B. V1 equal to V2 plus V3 equal to 9 volts. So, since ma-analyze na nato nga ang voltage sa R1, R1 is just equal to 9 volts. So, makuha na directly ang current. Pila ang current aning dari sa R1. So, power 1 equal to voltage 1. So, voltage, ang power ani is 20 watts. So, 20 watts divided by 9 is just equal to 2.222 ampere. Okay, so, ang I2, or ang current to na nag-flow sa R2 and R3 is just equal to
I minus I1 equal to 5 minus 2.222. So, current is 2.778 ampere. And then, pila daw ang resistances kada suga. Given man ang powers kada suga, and then naanay current nga nakuha. So, R1 is just equal to power divided by current squared. So, plug in value. So, R1 is just equal to 4.05 ohms. R2 is equal to 1.945 ohms. R3 is equal to 1.297 ohms. So, that's the solution for the problem. Okay, practice problem. So, similar. Ang mga practice problem, similar na kayang situation niya sa mga given na example. So, sabton lang ninyo ang example kung yun sa, and then answer practice problems. So, that's all for Chapter 2, the basic laws. I hope you understand the discussion. And if you have question, you can raise it in the group chat. Have a nice day.